Nudatay to iti ang putos, pilyantay to tay pudno anaanos nagaget, serbisyo na tay makapne. Uray na ubing nga kun na dangam no trabaho aduti amuna ni dundon sirya kong metday ta. Ay kakailya na pili-pilikan, tingi-tingi pusukan karirik na ni dundon sirya ko tipang pangrunang. Igagem na kat nagpay duma pagsaya at antay apada-pada ni dundon sirya ko na idumduman. Intun no may timayo to se akay kaysa tay to amang pili kindundon jay balutan numero 9 napudno ti tari kagay nangaw may agserbi iti ilina trabaho na tay mapangnamnamaan. Ay kakailya nagpili-pilikan, tingi-tingem pusukan karirik na ni dundon sirya ko tipang pangrunang. Igagem na kat nagpay duma pagsaya at antay apada-pada ni dundon sirya ko na idumduma.